Dobrodošli na kanal turske serije Prepričano. Danas ulazimo u 28. epizodu serije Crno more, epizodu koja donosi jedan od najemotivnijih preokreta do sada. Poslije svega kroz šta su prošli, Adil i Eleni konačno dolaze do trenutka istine, a Esme, između tišine bolničke sobe i borbe za oporavak, postaje srce cijele priče. Ali na Crnom moru nijedan mir ne traje dugo. Jer dok se jedna porodica pokušava sastaviti, drugi već kuju plan kako da je ponovo razore. U tišini bolničke sobe, gdje svaki šapat zvuči teže nego inače, Adil se suočava sa najvećom istinom svog života. Esme leži nepomično, a on prvi put potpuno, bez ostatka sumnje, osjeća ono što mu je srce već davno znalo. Eleni nije samo djevojka koju je zavolio kao svoju, ona je njegova kćerka. Ta spoznaja ga ne udara kao grom, nego ga preplavljuje kao talas, spor, dubok i razoran. U tom trenutku u Adilu se miješaju ljubav, kajanje i osjećaj da je izgubio previše vremena. Bolnica postaje mjesto najtiših, ali i najjačih priznanja. Eleni, slomljena godinama sumnji i nesigurnosti, konačno izgovara riječ koju je možda oduvijek nosila negdje duboko u sebi. Babam. To nije samo obraćanje, to je prihvatanje, to je pomirenje. To je priznanje da više ne želi bježati od istine. Adil joj uzvraća sa istom snagom emocije i govori da je voli. U tom trenutku između njih više ne postoji praznina, ne postoji zid. Prvi put djeluju kao otac i kćerka koji su prekasno pronašli jedno drugo, ali se sad više ne žele pustiti. Porodica Kočari, okupljena oko Esmine postelje, svjedoči tom trenutku sa suzama i nadom u očima. Ali dok u bolnici raste osjećaj pripadnosti i bliskosti, Šerif i Zarife ne odustaju. Njihov cilj više nije samo da povrijede Adila i Esme. Sada žele unijeti sumnju u samu srž onoga što je tek počelo da se gradi, odnos između Adila i Eleni. Njih dvoje pokušavaju diskreditovati istinu o njenom porijeklu, opet gurati laži, opet zamagljivati stvarnost, opet lomiti ono što je tek počelo da zarasta. Zarife pokušava prebaciti krivicu na druge, dok Šerif sve gleda kao novu priliku da vrati kontrolu. Oruč osjeća da opasnost nije nestala. Njegov instinkt mu govori da je ovo samo nova faza istog rata. Zajedno sa Isom i Fadime pokušava otkriti šta Šerif i Zarife spremaju i kako da ih zaustave prije nego što ponovno naprave štetu. Oruč ostaje uz Eleni, ne samo kao muškarac koji je voli, nego i kao neko ko vidi koliko joj je teško da odjednom primi i ljubav i istinu i teret vlastitog identiteta. Njihova veza postaje još čvršća upravo zato što nastaje u vremenu kada se sve drugo ruši. A onda dolazi preokret. Adil odlučuje da više neće dopustiti ni jednu novu sumnju. Zvanično priznaje Eleni kao svoju kćerku i time pokušava presjeći sve manipulacije u korijenu. To nije samo porodična odluka. To je javna poruka svima. Eleni pripada Kočarjevima i niko više nema pravo da se igra njenim životom, njenim imenom i njenom istinom. Taj potez donosi ogromno olakšanje i Eleni i svima koji je vole. Oruč osjeća da je njihova borba konačno dobila smisao, a u isto vrijeme Esme pokazuje prve znakove oporavka. Njen povratak, iako tih i krhak, djeluje kao svjetionik u mraku. Ipak, ni poslije tog emotivnog pomaka ne dolazi pravi mir. U konaku Kočari vlada samo prividno zatišje. Svi osjećaju da je nešto i dalje otvoreno, da neka vrata još nisu zatvorena i da Šerif i Zarife neće stati tako lako. Adil i Esme znaju da je njihova ljubav sada i njihova najveća snaga i njihova najveća slabost. Eleni još uvijek pokušava do kraja razumjeti ko je ona sada, gdje pripada i kako da spoji sve dijelove svog života u jednu cjelinu. Oruč ostaje uz nju, spreman da ide do kraja bez obzira na cijenu. A onda dolazi posljednji udarac epizode. Dok Adil i Eleni drže jedno drugo za ruke i prvi put se nadaju nečemu mirnijem, Esme se budi. Ali njen pogled je prazan, izgubljen.
kao da ispred sebe gleda potpune strance. Njeno pitanje para sve što su tek počeli da sastavljaju ko ste vi. U tom trenutku sve što je izgledalo kao pobjeda ponovo tone u neizvjesnost. Da li je Esme izgubila sjećanje? Da li je to posljedica svega što je prošla? I da li je baš sada, kad su Adil i Eleni konačno došli jedno do drugog, pred njima otvorena nova noćna mora? I eto nas na kraju 28. epizode koja je donijela ono što su mnogi čekali, Adilovo potpuno prihvatanje Eleni kao kćerke, ali i novi šok koji može promijeniti sve. Jer taman kad pomisliš da su Adil, Esme i Eleni konačno pronašli put jedni do drugih, Crno more opet digne novi talas. Ako želiš da odmah nastavim i prepričam 29. epizodu, napiši u komentaru nastavi 29. I reci mi iskreno, da li te više slomio trenutak kada Eleni kaže babam ili kraj kada se Esme budi i ne prepoznaje nikoga?